আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা শিখবো হিন্দি ভাষায়। আমরা কারো কাজ করতে চাইলে বা কারো কাজ করে দিতে চাইলে মানে কাজে লাগে এরকম, মানে প্রতিদিন যে কাজকর্ম করে থাকি এরকম কিছু হিন্দি বাক্য শিখবো। তো চলো শুরু করা যাক। তুমি আমাকে একটু কাজ করে দেবে? এর হিন্দি হবে তুম মেরা থোড়া কাম করকে দেগা। তোমার কি কাজ করে দিতে হবে? এর হিন্দি হবে তোমারা কিয়া কাম করকে দেনা পড়েগা। আমার এখানে অল্প একটু কাজ আছে। এর হিন্দি হবে মেরা ইধর थोड़ा सा काम है, তুমি করতে পারবে? এর হিন্দি হবে तुम कर सकता है, আমি করতে পারবো। এর হিন্দি হবে मैं कर सकता है, এর জন্য তুমি কত টাকা চাও? এর হিন্দি হবে इससे तुम कितना पैसा मांगता है, আমাকে 20 টাকা দিতে হবে। এর হিন্দি হবে मुझे 20 रुपया देना पड़ेगा, ঠিক আছে তুমি করে ফেলো। এর হিন্দি হবে ঠিক है तुम करो, ঠিক আছে আমি এক্ষুনি করছি। এর হিন্দি হবে ঠিক है मैं अभी कर रहा हूँ, তোমার কতক্ষণ লাগবে? এর হিন্দি হবে तुम्हारा कितना टाइम लगेगा, আমি 2 ঘন্টায় শেষ করব। এর হিন্দি হবে मैं 2 ঘন্টা में खलास करूंगा, তাহলে ঠিক আছে। এর হিন্দি হবে তো सही है, আমি এই কাজটা পারবো না। এর হিন্দি হবে मैं ये काम नहीं कर सकता है, কেন তুমি এই কাজটা করতে পারবে না? এর হিন্দি হবে क्यों तुम ये काम नहीं कर सकता है, এটা আমাকে দিয়ে হবে না। এর হিন্দি হবে ये मुझसे नहीं होगा, তুমি চেষ্টা করলে পারবে। এর হিন্দি হবে तुम कोशिश करेगा तो कर सकता है, তুমি একবার চেষ্টা করো। এর হিন্দি হবে तुम एक दफा कोशिश करो, ঠিক আছে আমি চেষ্টা করছি। এর হিন্দি হবে ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूँ, পারবো কিনা জানি না। এর হিন্দি হবে कर सकता है क्या नहीं मालूम, আমার মনে হচ্ছে তুমি পারবে। এর হিন্দি হবে मुझसे लगता है तुम कर सकता है, তুমি ভয় পেও না। এর হিন্দি হবে तुम मत डरो, আমি জানি তুমি এটা পারবে। এর হিন্দি হবে मैं जानता हूँ तुम ये कर सकता है, তুমি শুধুই ভয় পাচ্ছ। এর হিন্দি হবে सिर्फ तुम डर रहे, ভয়ের কিছু নেই। এর হিন্দি হবে डरने का कोई बात नहीं, আমি তো একা পারবো না। এর হিন্দি হবে मैं तो একলা नहीं कर सकता है, আর কাউকে দরকার। এর হিন্দি হবে और किसी को जरूरत है, আরেকজন লাগবে। এর হিন্দি হবে और एक आदमी मांगता है, এটা কঠিন কাজ। এর হিন্দি হবে ये बहुत मुश्किल काम, তুমি যেরকম ভাবছো। এর হিন্দি হবে तुम जैसा सोच रहे, আপনি আমার সাথে আসুন। এর হিন্দি হবে आप मेरे साथ आओ, দুজনে মিলে করবো। এর হিন্দি হবে दो आदमी मिलके करेगा, আমি এখন আসতে পারবো না। এর হিন্দি হবে मैं अभी नहीं आ सकता है, এখন কেন পারবেন না? এর হিন্দি হবে अभी क्यों नहीं कर सकता है, আপনি আসতে পারবেন। এর হিন্দি হবে आप आ सकता है, না আসলে করতে পারবো না। এর হিন্দি হবে नहीं आएगा तो नहीं कर सकता है, এটা আমাকে দিয়ে হবে না। এর হিন্দি হবে ये मुझसे नहीं होगा, কে পারবে এটা? এর হিন্দি হবে कौन कर सकता है ये, আমি এটা জানি না। এর হিন্দি হবে ये मैं नहीं जानता है, কে পারবে ডাকো। এর হিন্দি হবে कौन कर सकता है बताओ, ঠিক আছে দেখছি কাউকে। এর হিন্দি হবে ठीक है देख रहा हूँ किसी को, এখন লোক পাওয়া যাবে না। এর হিন্দি হবে अभी आदमी नहीं मिलेगा, এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এর হিন্দি হবে अभी शाम को हो गया, সকালে পাওয়া যাবে। এর হিন্দি হবে
सुबह मिल जाएगा। তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। हिंदी में इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করব। हिंदी में ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। সকালে পাবে তো? हिंदी में सुबह मिलेगा तो? অবশ্যই পাবো। हिंदी में जरूर मिलेगा। আপনি চিন্তা করবেন না। हिंदी में आप मत फिक्र करिए। আমি কাউকে নিয়ে আসবো। हिंदी में मैं किसी को लेकर आऊंगा। যে এটা পারবে। हिंदी में जो ये कर सकता है। আপনি ভয় পাবেন না। हिंदी में आप मत डरिए। কখন শেষ হবে? हिंदी में कब खलास होगा? আজই শেষ হবে। हिंदी में आज ही खलास होगा। যদি সময় লাগে বলো। हिंदी में टाइम लगता है तो बताओ। না সময় লাগবে না। हिंदी में नहीं टाइम नहीं लगेगा। এতেই হয়ে যাবে। हिंदी में इससे हो जाएगा। আপনি সাথে থাকলেই হবে। हिंदी में आप साथ रहेगा तो होगा। আপনি চলে গেলে। हिंदी में आप निकल जाओगे तो তাহলে হবে না। हिंदी में तो नहीं होगा। আমি আছি তোমার সাথে। हिंदी में मैं है तुम्हारा साथ। যতক্ষণ শেষ না হবে। हिंदी में जितना टाइम खलास नहीं होगा ততক্ষণ থাকবো। हिंदी में इतना टाइम रुकूंगा। আপনি আমার উপর ভরসা করতে পারেন। हिंदी में आप मेरा ऊपर यकीन ले सकता है। আমি ভয় করছি না। हिंदी में मैं नहीं डर रहा हूँ। শেষ হওয়া পর্যন্ত আছি। খালাস होने तक मैं हूँ। বুঝতে পেরেছো? हिंदी में समझ गया? আমি এখন বুঝতে পারলাম। हिंदी में मैं अभी समझ गया। আপনি আছেন আমার সাথে। हिंदी হবে आप है मेरा साथ। আর কি করতে হবে? हिंदी में और क्या करना पड़ेगा। আর কিছুই করতে হবে না। এর হিন্দি হবে और कुछ नहीं करना पड़ेगा। এটাই শেষ করো। এর হিন্দি में এই খালাস করো। অন্যটার চিন্তা করো না। এর হিন্দি में दूसरों का मत फिक्र करो। এটাই তো হচ্ছে না। এর হিন্দি में ये तो नहीं हो रहा है। অনেক সময় লেগে যাচ্ছে। হিন্দি में बहुत टाइम लग रहा है। অন্যটার চিন্তা করার দরকার নাই। हिंदी में दूसरों का फिक्र करने की जरूरत नहीं है। আমি বুঝতে পারিনি। हिंदी में मैं नहीं समझा था। তার জন্য জিজ্ঞেস করেছিলাম। हिंदी में इसलिए पूछा था। এখন বুঝতে পেরেছো তো? हिंदी में अभी समझ गया है ना? হ্যাঁ, এখন বুঝতে পেরেছি। हिंदी में हाँ अभी समझ गया। বন্ধুরা, যদি তোমাদের কাছে এই ভিডিওটি ভালো লাগে, আরো পরবর্তীতে এরকম ভিডিও দেখতে চাও, তাহলে প্লিজ এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে রাখো। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।